हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिलामाने तुम दशम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 20 तारिख आरंभ हो से वार्षिक परीक्षा मु तुम गोटे सैंपल सेट नहीं आसी जोटा कि तुम बहुत हेल्पफुल हे। तो वीडियो को लास्ट से देख देख ये कौन ओरिजिनल प्रश्नपत्र नुहे यहाँ गोटे सैंपल सेट माने गोटे प्रैक्टिस सेट कहीपर जहाँकि तुम बहुत हेल्पफुल हे बहुत एनालिसिस पर सेटा तुम तैयारी कराई। तो क्वेश्चन टी निहाती देख पिला लास्ट जाए और यहाँ प्रैक्टिस कर यह तुम एग्जाम बहुत साहाय्य कर तुम मैंने जदि ऑल सब्जेक्ट सिलेक्शन नेबा चाहूच ताहले ओनली 299 पेमेंट करके सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर नहीं पार। देख सिलेक्शन कौन सी रियल प्रश्न नुहे एवं से सिलेक्शन रु तुम परीक्षा आसवर संभावना बहुत अधिक रही है। से नंबर रहा 6372065927 यही नंबर रे व्हाट्सएप रे जोगाजोग करी तुम मैंने 299 पेमेंट करके सिलेक्शन नहीं पार। किंतु प्रथम 10 जन पिलांको यार प्राइस रहिबो 149। तो जो मैंने भी जॉइन करबा चाहूछ फटाफट जॉइन करनी तुम बहुत गुटे सांगसाथी जॉइन करेनी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। देख प्रथम प्रश्न तुमको जो प्रैक्टिस करने दिखाई जे व्हाट मेड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड यहाँ तुम सब्जेक्टिव रे तुम जोटा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा व्हाट आर द कजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन एवं कौन रहा हाउ डज सक्सेस इन लार्जर डिपेंड ऑन गुड हेल्थ यहाँ तुम प्रैक्टिस कर रहा पिला एसे कथा जो देखा तुम माई ग्रांड मदर तुम प्रैक्टिस कर जोटे ना एज एपियरेन्स क्वालिफिकेशन एवं ऑक्युपेशन कौन तांकर क्वालिटीज गुड़िक काम कौन तांकर रिलेशन फैमिली मेंबर मान सहित और पड़ोशी सहित केमी अच्छी से लिख हार केयर फॉर यूथ से तुम कौन जत्न नि लिखिपार एवं तुम कहीं पसंद कर से भी लिखा कही। देख टॉपिक जमी थी से अनुसार ही तुम एसे लिखिले तुम मार्क मिल ना तुम मन इच्छा लिखिले तुमको मार्क दिज्व बुझीगला। तापर सेकेंड जदि आम देखा कौन अच्छी द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ माय स्कूल तुम स्कूल रे वार्षिक जो खेल होता है ना प्रतियोगिता से तुमको ये कही डेट एंड प्लेस केवे होता और कौ जगार होता और तुम से एथलेट मैंने केमी प्रैक्टिस करते प्रिपेरेशन बाय स्कूल स्कूल तरफ कौन सब प्रस्तुति करा तुमको तुम अतिथि मानक डक जाइए जो पड़िया को केमी सज्जित कर लिख कंडक्ट ऑफ इवेंट को इवेंट सेट कंडक्ट करा एवं प्राइज केमी डिस्ट्रीब्यूशन करा तुम कौन एंजॉय कल केमी एंजॉय कल एवं एंड ऑफ द डे तुम से प्रति तुम अनुभव कौन थी से तुमको कही बुझीगला। तापर आउ गए देखा जदि ए पिकनिक आई जॉइन यहाँ रहा गोटे तुम जो एसे जोटा कौन कही सिलेक्शन ऑफ डेट एंड स्पॉट तुम कौ जगह को पिकनिक जीवाई तुम बाछि एवं जाइथिल प्रिपरेशन केमी होता जर्नी तुम जो जर्नी यात्राटी केमी होता से खाद्य सब केमी या सब एवं तुम जहाँ भी तुमको टॉपिक देथिबो से अनुसार तुमको लिखा पड़ो। तापर जदि आम देखा ये कौन कही सपोज यू आर सोनाली लेंका लिविंग इन प्लॉट नंबर 53 मिशन रोड सुंदरगढ़ योर फ्रेंड मिताली रथ हु लिव्स इन कोलापत्थर कटक हैज बीन क्वालिफाइड फॉर पठानी सामंत talent scholarship write a letter to her in about 100 words to congratulating her on her success। तो कौन कही मन कर तुम सोनाली लेंका जी कि तुम प्लॉट नंबर 53 मिशन रोड सुंदरगढ़ ठारे बास कर एवं तुम जो सांग अच्छी मिताली रथ से कौन जो कलापथर ठारे कटकर कलापथर ठारे बास कर से पठाणी सामंत टैलेंट स्कॉलरशिप रे से क्वालिफाई कर तुम जोटा कंग्राचुलेट करके तुम पाखक गोटे 100 वार्ड रे लेटर लिखा कही बुझीगला। तापर रही और जदि देखा इमेजिन यू आर इन RCBM हाई स्कूल जयपुर राइट एन एप्लिकेशन अबाउट 100 words to your headmaster or headmistress to arrange extra classes to enable you to take the HSC examination 2014 in the new pattern माने तुम जो नुआ पैटर्न परीक्षा हे से एक्सट्रा क्लास कंडक्ट करने को तुम जो प्रधान शिक्षक व शिक्षयित्री को तुम लिखिपार। तापर रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट ए समरी यार जो रही पढ़ तुम यार गोटे समरी लिखिपार। तापर रही कौन इमेजिन यू आर ए रिपोर्टर यू आर नाउ एट ए रेलवे स्टेशन यू सी ए मैन सिटिंग इन द वेटिंग रूम विथ 1 foot मिसिंग कलेक्ट द इनफॉरमेशन अबाउट हिज। तो तुम मन कर गोटे रिपोर्टर जी कि रेलवे स्टेशन अच्छे जड़े लोक को देख जार गोटे गोड़ ना बुझीगला। तो विषय इनफॉरमेशन कलेक्ट करके लिखा कहुई। पिलाने रही पैसेज जो देखिपार कन्याकुमारी इज ब्यूटी स्पॉट सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड द इंडियन ओशन स्ट्रेचेस अवे टू द साउथ to east lies the Bay of Bengal and to the west the Arabian Sea. Pilgrims from many parts of the country come here to bathe at the meeting point of the three seas to worship in the temple. The sea around Kanyakumari is
generally calm, many visitors feel that a certain peace and quiet always rests over the place. The hours of sunrise and sunset are the best hours for enjoying the beauty of place. The sun rises from the Bay of Bengal in the morning and set in the Arabian Sea in the morning. In fact, is the only spot in India where one can see the sun rising from the sea and setting in the sea. On the day of the full moon, the sun goes down in the Arabian Sea and the moon comes up from the Bay of Bengal at the same time, looking like two balls of fire. ବୁଝିହେଲା ଏହାକୁ ନେଇ ତମେ ତମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଇପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରୀ ସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଟ୍ ଆଟ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କେଉଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତମର ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ମିଶିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଏଇ ପାସେଜ୍ରୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ତାପରେ ରହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅନ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତମେ କେମିତି କେଉଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ତାପରେ କହିଛି ହାଉ ଡୁ ଦ ଭିଜିଟର ଫିଲ୍ ହିଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ଭିଜିଟ୍ ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରିଛି ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଦେଖ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ କାହିଁକି ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରିଛି ତାପରେ ରହିଲା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ସ ଫର୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ତ କେଉଁ ସମୟଟି ଯେଉଁ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସମୟ ବା ବେଷ୍ଟ ଆୱାର କହିପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ତ ଏହାର ସମସ୍ତର ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମିଳିଯିବ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖ ଏଇଟା କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଏବଂ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କଥା ଯେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହଁ ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଦେଉଛୁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ତୁମକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ତୁମେ ଆରାମରେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ବେଶୀ ବସିକି ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ବା 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବ ସେଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ବୁଝିହେଲା ତୁମେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନେବ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ